Bonjour à tous. Bienvenue dans notre belle église. Ça fait plaisir de tous se retrouver aujourd'hui, cet après-midi. Alors que vous soyez des habitués ou des personnes qui venaient pour la première fois, eh bien, nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu tous ensemble. 기존 성도분들이나 또 새로 오시는 성도님들 모두 환영하고 좋은 은혜의 시간을 갖기를 원합니다. Et sachez que vous êtes ici chez vous dans la maison de Dieu. 여러분은 하나님의 집 안에 여러분의 집에 들어오셨습니다. Alors, on va pas se mentir, quand on regarde les informations, que ce soit sur les réseaux sociaux, la télévision ou même on entend à la radio, il y a énormément de mauvaises nouvelles pour le moment. 여러분 요새 SNS를 보거나 모든 메디어를 보거나 정말 안 좋은 소식이 너무 많죠. Des tremblements de terre, des tsunamis, des endroits où il y a tout qui prend feu. 세계 곳곳에서 지진과 쓰나미와 막 여러 재난들이 일어나고 있습니다. Et puis on a aussi nos propres soucis de la vie de tous les jours et on vient avec tout ça aujourd'hui à l'église. 그리고 우리들 개인적으로 또 우리들의 또 문제를 가지고 이렇게 예배에 나왔습니다. On peut avoir un peu la tête lourde ou le cœur fatigué. 그래서 그것으로 인해서 머리는 무겁고 피곤하실지 모르겠습니다. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. 그러나 저에게 여러분에게 아주 기쁜 소식이 있습니다. Tout cela, on n'a pas besoin de le porter tout seul. 그 모든 짐들을 우리가 홀로 지지 않아도 된다는 것입니다. Tout cela, encore aujourd'hui, on peut venir l'apporter aux pieds de Jésus. 그 모든 짐들을 예수님의 발 앞에 내려놓으셔도 된다는 것입니다. Que l'on puisse vraiment se déconnecter de tout ce bruit et déposer nos fardeaux, se rappeler que Dieu, lui, ne change pas et veille. 그 모든 나쁜 소식들을 뒤로 하고 변하시지 않는 예수님께로 우리 나아옵시다. Il reste notre repère là où le monde, lui, parfois tremble. 아무리 세상이 흔들리고 재난이 와도 예수님은 흔들리지 않는 우리의 표대이십니다. Alors aujourd'hui encore, que nous puissions vraiment remettre tout cela entre ses mains. 그리고 우리가 이 모든 것을 예수님 손에 올려드립시다. Amen. 아멘. Je vais prier et puis on va passer un moment à louer Dieu. 네, 함께 기도하시고 찬양하시겠습니다. Seigneur, merci parce que bien tu permets que nous puissions tous nous rejoindre, nous assembler dans ce lieu encore aujourd'hui. 하나님, 오늘도 우리가 모두 함께 이 자리에 모여서 예배하고 찬양할 수 있게 해주심을 감사드립니다. Merci Seigneur parce que tu es présent au milieu de nous en ce moment même. 이 시간에도 우리와 함께 임재하여 주심을 감사드립니다. Toi Seigneur, tu connais l'avenir, tu sais exactement tout ce qui va se passer et cela ne t'effraie pas. 하나님께서는 이미 앞으로 일어날 일과 미래를 다 알고 계십니다. Et dans ces conditions, et on l'a vu dans ta parole de nombreuses fois, eh bien, quand il y avait la tempête, tu étais le premier à dormir, à te reposer. 그렇지만 말씀을 보면 아무리 폭풍과 벌쳐도 주님께서는 거기서 주무시고 계셨습니다. Le premier à te connecter à Dieu le Père et prendre du temps dans sa présence. 그리고 먼저 우리가 하나님께 하나님 예수님과 교통해서 기도하면서 주님 임재 안으로 들어갈 수 있게 도와주시옵소서. Et Seigneur, on souhaite vraiment suivre vraiment ton exemple aujourd'hui et justement prendre du temps dans ta présence, te louer, t'adorer, écouter ta parole et te prier. 그래서 우리가 하나님께 그런 가운데서도 주님의 말씀을 묵상하고 또 주님의 임재 안에 들어가고 기도하기를 원합니다. Que nous puissions être juste dans la joie parce que nous savons que tu as déjà tout gagné. 우리가 기뻐하는 것은 이미 주께서 다 이기셨기 때문입니다. Tu es le Dieu vainqueur. 주님께서는 승리의 주님이십니다. Et parce que nous sommes associés à ton nom, nous sommes aussi vainqueurs en toi. 우리가 주님의 이름에 연합하여 우리 또한 승리자임을 선포합니다. Merci pour tout cela, Seigneur mon Dieu.
감사드리고 예수님의 이름으로 기도했습니다. Et dans Jésus. Amen. 아멘. Je vous invite à nous lever. Béni
prier ensemble. 함께 기도하시겠습니다. Père Céleste, merci de nous réunir encore aujourd'hui, ce dimanche matin, pour passer du temps dans ta parole en communauté fraternelle. Merci Seigneur pour tes bienfaits et envers nous chaque jour que nous ne méritons pas. Seigneur, non seulement tu nous donnes ta miséricorde, en plus de ça, tu nous fais grâce de tant de bienfaits, que ce soit la nourriture dans nos assiettes ou les habits sur nos dos. Ce sont des choses que l'on ne veut pas oublier. Rappelle-nous que toute bonne chose vient de toi et ne pas les tenir pour acquis, Seigneur. 하나님 아버지, 오늘도 이 주일 오후에 형제 자매의 사랑이 넘치는 공동체 안에서 주님의 말씀을 묵상하며 함께 모이게 해주셔서 감사합니다. 아버지, 우리가 감당할 자격도 없는 매일의 은혜를 베풀어 주셔서 감사합니다. 주님께서는 우리에게 자비를 베푸실 뿐만 아니라 일용할 양식이든 우리 몸에 있는 옷이든 수많은 은혜를 아낌없이 주심을 감사드립니다. 이것을 우리가 결코 잊지 않고 모든 좋은 것이 주님께로부터 온다는 사실을 우리에게 상기시켜 주시고 당연하게 여기지 않도록 도와주옵소서. Mon Dieu, on vient à toi aussi pour te demander pardon, Seigneur. Nous sommes incapables de maintenir ta loi et ton standard parfait. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos faiblesses face à la chair. Mais heureusement, tu ne nous as pas laissés comme ça. Merci de nous avoir envoyé ton Fils Jésus, parce que sans lui, nous ne pouvons pas nous réconcilier avec toi. Sinon, nous serions encore en train de faire des sacrifices pour nous nettoyer de tout péché et obtenir ton pardon, Seigneur. C'est un cadeau que tu nous as fait qui a coûté la vie de ton Fils précieux. Père, tu as pris nos péchés qui avaient laissé des taches et tu les as lavés blancs comme la neige. 오늘도 용서를 구하기 위해서 주님 앞에 나옵니다. 우리가 주님의 율법과 주님께서 원하시는 것들을 지키지 못함을 용서하여 주옵소서. 육신의 유혹 앞에서 드러나는 우리의 연약함을 용서해 주옵소서. 그러나 다행히도 주님께서 그런 우리를 위해 독생자 예수님을 보내주셨음을 감사드립니다. 예수님이 없이는 우리가 주님과 화해할 수도 없었고 여전히 우리는 모든 죄를 씻어내고 주님의 용서를 얻기 위해 제사를 드리고 있었을 텐데 주님께서 우리에게 독생자 예수님을 선물로 보내주셔서 그 피값으로 말미암아 우리의 얼룩진 죄를 눈처럼 하얗게 씻어주심을 감사드립니다. Seigneur, je veux juste prier pour les personnes dans cette salle qui se sentent éloignées de toi ou qui sont perdues et errent. Ceux qui, comme moi, ont tout simplement besoin de réponses, Seigneur. Je prie de leur rappeler que tu es bel et bien là. Tu ne les as pas oubliés et que tu restes toujours présent, toujours disponible. Seigneur, tu n'es pas quelqu'un qui nous abandonne, au contraire, tu restes proche. Le problème, c'est que trop souvent, ce sont nous qui décidons de s'éloigner de toi, Seigneur. Je te prie de consoler les cœurs des personnes qui souffrent de ça aujourd'hui. 주님, 오늘 이 자리에 함께 하신 분들 중에서 주님과 멀어진 것처럼 느끼시거나 길을 잃고 방황하고 계신 분들 또는 저처럼 그저 답이 필요한 분들을 위해 기도하기 원합니다. 무엇보다도 주님께서 분명히 우리 곁에 계신다는 사실을 기억할 수 있도록 도와주옵소서. 주님께서는 우리를 잊지 않으시고 언제나 함께 계시며 언제나 우리를 위해 예비하고 계심을 믿습니다. 주님은 우리를 버리시는 분이 아니시며 오히려 우리 곁에 가까이 계시는데 문제는 너무나 자주 우리가 주님으로부터 멀어지기로 결정하는 것입니다. 바로 그것이 그 점을 우리가 알게 하여 주시고 또한 그 모든 고통으로 인해 어려움을 당하는 사람들의 마음을 위로해 주시기를 간구합니다. Mon Dieu, continue à faire ton œuvre en nous, Seigneur. Que nous puissions nous rappeler que même dans la difficulté, chaque nouvelle bouffée d'air dans nos poumons, chaque pas dans la bonne direction, même si ça paraît minuscule, ça vient de toi. Seigneur, c'est toi qui nous soutiens et qui nous maintient en vie. Tant que nous avons encore cet air dans nos poumons, c'est que tu n'as pas fini toutes les bonnes choses que tu as planifiées. Seigneur, s'il y a certaines personnes peut-être qui sont dans cette situation, qui se sentent désespérées, et je sais que parce que j'y ai déjà été. Mais Seigneur, toi, tu peux prendre les situations les plus sombres et les éclaircir. Utilise ces saisons de vie non seulement pour notre bien, mais surtout pour que tu sois glorifié.
Édifie ton Église ainsi que les uns et les autres. On veut te remercier pour ce Dieu merveilleux que tu es envers nous chaque jour, qui reste fidèlement à nos côtés, même dans la difficulté. 하나님 아버지, 우리 안에서 계속해서 주님의 사역을 이루어주시기를 간구합니다. 우리가 고난 가운데에서도 배로 들어오는 숨결 하나하나 올바른 방향으로 내딛는 한 걸음 한 걸음, 비록 그것이 아주 미미해 보일지라도 그 모든 것이 주님에게서 온 것임을 기억할 수 있게 도와주옵소서. 우리를 지탱하시고 생명을 유지해 주시는 분은 바로 주님이심을 고백합니다. 우리가 아직 숨을 쉬고 있는 한 주님께서 계획하신 모든 선한 일들이 아직 끝나지 않았음을 의미함을 고백합니다. 제가 그랬던 것처럼 어쩌면 어떤 분들은 절망감을 느끼는 상황에 처해 있을지도 모릅니다. 하지만 주님께서는 가장 어두운 상황도 밝게 하실 수 있는 분이십니다. 이 삶의 시계를 우리의 유익을 위해서뿐만 아니라 무엇보다도 주님께서 영광을 받으시도록 사용할 줄 알게 도와주옵소서. 주님의 교회와 우리 서로를 세워주옵소서. 우리에게 매일같이 놀라운 은혜를 베푸시는 주님을 찬양하고 감사드립니다. Seigneur, je veux aussi remettre entre tes mains notre prédicateur Maxime et que tu puisses le protéger du mal. Utilise-le avec l'aide de ton Saint-Esprit pour parler à nos cœurs et à nous guider comme les brebis que nous sommes. Nous avons besoin d'être guidés par un bon berger. Jésus, tu es notre bon berger. Donc je prie que nous soyons ouverts à ta parole à travers notre prédicateur Maxime. Je prie toutes choses au nom de Jésus. Amen. 오늘 설교하는 막신 선교사를 주님 손에 올려드립니다. 악한 자로부터 그를 보호해 주시고 성령님의 도우심으로 말미암아 우리 마음에 말씀하시고 양과 같은 우리를 잘 인도하도록 기름 부어 주옵소서. 주님은 우리의 선한 목자이심을 고백합니다. 우리가 설교자를 통해 막심을 통해 선한 목자이신 주님의 말씀에 마음을 열 수 있도록 도와주옵소서. 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도합니다. Bonjour à tous. 여러분 다시 인사드립니다. Alors cette fois-ci, je ne vais pas vous demander quel était le sujet de la dernière fois. 오늘은 여러분에게 지난번 설교의 주제를 묻지 않겠습니다. Je vais vous demander de deviner le sujet. 그 묻는 대신에 무엇인지 알아맞혀 보시도록 말씀드리고 싶습니다. Alors, pour vous donner un indice, ça parle de Jésus. 한 가지 저 힌트를 드리면 예수님에 관한 것입니다. Vous allez me dire, Maxime, ça ne nous aide pas beaucoup, il y a quand même beaucoup de sujets qui parlent de Jésus. Hein. 예수님에 관한 주제가 너무 많아서 그걸 어떻게 알려고 하는 것인지. Si maintenant je vous dis, on rajoute le Jourdain. 또 거기다가 예수님 플러스 요단강을 더하면 어떻게 될까요? Est-ce que cela vous aide à deviner le sujet de la prédication d'aujourd'hui? 그 두 예수님과 요단강을 가지고 여러분 오늘 설교의 주제를 알아맞힐 수 있는지요? Personne? 아무도? Baptême, voilà. 네, Vous 바로 m'avez fait peur là. 못 맞힐까봐 걱정됐습니다. Exactement. Aujourd'hui, j'ai à cœur que l'on puisse parler du baptême. 네, 오늘 저는 여러분과 세례에 관해서 이야기하기 원합니다. Alors, si j'ai à cœur de vous en parler aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas par hasard. 네, 제가 이 예수님의 세례에 대해서 설교를 하는 것은 우연이 아닙니다. C'est parce que dans 2 semaines tout pile, eh bien, dans cette même salle, nous allons avoir les premiers baptêmes de l'église Onuri francophone. 네. 그것은 바로 정확히 2주 후에 우리 이 교회에서 성도 4분의 세례식이라는 아름다운 축제가 거행될 예정이기 때문입니다. Donc nous allons avoir 4 personnes qui vont se baptiser le dimanche 30 août. Donc soyez là dans 15 jours. 네, 그래서 8월 30일에 4분의 성도님께서 세례를 받습니다. 여러분 모두 참석해 주시기 바랍니다. Ce jour-là, le temps de prédication sera beaucoup plus court justement dans le but de laisser plus de temps aux baptisés de pouvoir témoigner, d'expliquer quelle est cette transformation qu'ils ont eue, cette rencontre avec Jésus-Christ. 예, 그날은 제가 설교를 짧게 할 겁니다. 왜냐하면 그 세례 받으시는 네 분들이 간증을 하도록
많은 시간을 할애하려고 합니다. 이 네 분이 어떻게 예수님을 만났고 그들의 삶에 어떻게 예수님께서 찾아오셔서 변화가 되었는지 그런 것에 관한 간증을 듣기로 하겠습니다. Et pour nous qui allons être spectateurs de tout cela, eh bien, c'est important de pouvoir bien comprendre qu'est-ce que c'est le baptême, pour qui, d'où ça vient, pour justement bien comprendre cet acte qu'ils vont faire publiquement devant nous. 네, 그렇지만 그날 우리가 그저 멀리서 그 세례를 지켜보는 구경꾼이 되지 않으려면 오늘 시간을 내서 과연 세례란 무엇인지에 대해서 알아봐야 할 것 같습니다. Parce que soyons honnêtes, voir en plein culte, en plein service d'église, des personnes plongées entièrement dans une piscine, je pense que pour beaucoup de personnes ça peut paraître bizarre. 네, 솔직히 말해서 다른 그 외부인이 볼 때 예배 도중에 갑자기 어른들이 큰 물통에 들어가서 몸을 담그거나 그랬을 때 이마에 물을 던지고 그럴 때 사람들이 좀 이상하거나 신비롭게 볼 것 같습니다. Ou même se faire asperger juste de l'eau sur le front. Beaucoup de personnes pourraient se dire mais qu'est-ce qu'ils font ces chrétiens là? 예, 그 침례가 아니고 그냥 세례로 머리 이마에 물을 주고 그런 세례식을 보더라도 그 다른 안 믿는 사람들은 이게 뭐 하는지 것이라고 할 것 같습니다. Alors aujourd'hui on va se poser quelques questions. Qu'est-ce que le baptême au juste? D'où ça vient? C'est pour qui? Et pourquoi chez nos frères et sœurs francophones on plonge tout entier sous l'eau alors que chez nos frères et sœurs coréens on verse quelques gouttes sur la tête? 네, 그래서 한번 우리 이 시간에는 세례란 정확히 무엇인지 또 그 기원은 어디서 왔는지 누구를 위한 것인지 그리고 왜 불어권 성도들은 세례할 때 온몸을 물속에 담근 반면 한국에서는 머리에 물방울을 이렇게 뿌리는 식으로 세례를 하는 것인지 그것에 대해서 알아보겠습니다. On va regarder tout cela ensemble. On va commencer avec le premier point. D'où vient le baptême et qu'a dit Jésus? 그래서 첫 번째, 세례는 어디에서 유래했으며 예수님은 그것에 관해서 뭐라고 말씀하셨는지에 대해서 알아보겠습니다. Si on remonte vraiment aux sources, le mot baptême vient du grec baptizo. 예, 세례라는 말은 그 헬라어 바티조에서 유래했습니다. Et devinez ce que ce mot veut dire littéralement. 이 바티조가 문자적으로 무엇을 의미할까요? Ça veut dire plonger ou encore immerger. 그것은 잠기다 또는 담그다라는 뜻이 나타냅니다. Alors que ça soit dans le passé ou encore aujourd'hui, l'eau, on le voit toujours comme quelque chose qui va venir nettoyer et purifier. 그래서 과거에 물은 더러운 것을 씻어내고 정화하는 데 사용되었습니다. Mais à l'époque encore plus, c'était aussi le symbole d'un passage. On laissait l'ancien monde derrière soi pour entrer dans un nouveau monde. 그리고 또한 물은 새로운 전환을 상징하게 됐습니다. 예를 들면 옛 세상을 뒤로하고 새로운 세상으로 들어가는 것이었죠. Mais attention, le baptême chrétien, c'est pas juste une tradition qui a été inventée par l'homme parce que ça fait bien. On parle de tout ce qui est purification, mais c'est vraiment un ordre direct de Jésus. 그렇지만 주의할 점은 그 기독교의 세례는 사람이 만들어낸 전통이나 단순한 문화적인 관습이 아닙니다. 예수님의 직접적인 명령입니다. Juste avant de remonter auprès du Père, à la fin de l'évangile, en Matthieu, Jésus donne ce qu'on appelle la grande commission. On va voir ensemble ce qu'il dit à ses disciples. 하나님 아버지께로 돌아가시기 직전 마태복음 28장 19절 20절에서 예수님께서는 소위 대위 임명을 주십니다. 제자들에게 하신 말씀입니다. On peut lire ensemble. 함께 읽으실까요? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너희에게 명령한 모든 것을 그들에게 가르쳐 지키게 하라. 보라, 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있을 것이다. Dans ce passage, on voit que Jésus ne dit pas « Allez et faites de la figuration ». 이것을 보면은 예수님께서는 가서
겉으로만 믿는 척하라고 말씀하지 않으셨습니다. Non, il dit bien, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 예수님께서는 가서 모든 민족을 제자로 삼고 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라고 말씀하고 계십니다. Et là, on voit eh bien, que faites de toutes les nations. Donc cela est destiné à tout le monde qui accepte Jésus dans sa vie. 그래서 모든 민족을 제자로 삼으라는 것은 그것은 모든 나라 사람들 누구든지 예수님을 영접하는 사람들에게 늘 말하는 것입니다. Cela n'était pas réservé aux grands pharisiens, aux grands religieux ou à des chrétiens VIP. C'est vraiment destiné à tout le monde. 이것은 아주 옛날에 오래된 장로 바리새인들이나 좀 잘 믿는 소수의 엘리트들만을 위한 그런 것이 특권이 아니었습니다. 세례는. Ce n'est pas non plus un rite de passage social, je veux dire, c'est pas parce qu'on se fait baptiser qu'on va commencer à avoir un poste plus haut dans une église ou dans une association chrétienne. 네, 그리고 또한 이것은 단순한 사회적 통과 의례도 아닙니다. 세례를 받으면 이제 교회에서 뭔가 중요한 위치를 차지하고 그러기 위한 통과 의례가 아니었습니다. Mais c'est simplement la façon dont un croyant dit publiquement Jésus, à partir d'aujourd'hui, c'est toi mon sauveur, c'est toi mon Seigneur, et je souhaite que tout le monde le sache. 세례는 바로 성도가 공개적으로 예수님 오늘부터 당신은 나의 구주이시며 나의 주님이십니다. 이 모든 사람이 이 사실을 알기 원합니다라고 고백하는 것과 같습니다. C'est ce qui nous amène au deuxième point, mais au fait, c'est pour qui le baptême? On a déjà un petit peu répondu. 두 번째로 그렇다면 세례는 과연 누구를 위한 것일까요? Si on lit le livre des Actes des Apôtres, on raconte le début passionnant de l'Église et on verra qu'il y a un ordre assez clair dans la manière de faire les choses. 그래서 사도행전 초대교회를 많이 보여주는 사도행전을 보면 매우 명확한 순서가 항상 존재한다는 것을 볼 수 있습니다. Au début, on va entendre l'Évangile. 먼저 첫 번째로는 먼저 사람들이 복음을 듣습니다. Puis il y a la phase de repentance où on réalise vraiment qu'on a besoin de Dieu. 그리고 두 번째는 회개를 합니다. 그래서 하나님이 필요함을 깨닫게 됩니다. Puis après, le fait de se repentir, il y a vraiment la foi, le fait de croire, on met sa confiance personnelle en Jésus-Christ. 그리고 믿음이 생깁니다. 개인적으로 예수님을 대한 믿음이 생기는 것입니다. Et c'est après tout cela, eh bien, qu'on décide de se faire baptiser. 그리고 그 다음에 바로 세례를 받으려고 결심을 하고 세례를 받게 됩니다. Bien sûr, si on se fait baptiser avant d'entendre, eh bien, on ne sait pas pourquoi on se fait baptiser. Si on le fait avant de se repentir, eh bien, il n'y a pas de réel changement. Et si on le fait avant de croire, eh bien, on ne sait même pas, encore une fois, pourquoi on le fait. 예, 만약에 복음을 듣기 전에 세례를 받는 거나 아니면 또 하나님이 회개도 하기 전에 세례를 받거나 믿음을 갖기도 전에 세례를 받는다면 세례가 무엇인지 의미가 없게 되겠죠. Il y a Pierre, le jour de la Pentecôte, justement, où toute la foule sont complètement touchés par le message et il lui demande « Mais frères, qu'est-ce qu'on doit faire ?» 그래서 오순절날 사도 베드로는 그의 메시지에 막 깊이 감동받는 사람들이 많았었는데 그 사람들이 군중들이 베드로를 향해서 형제들이여 우리가 무엇을 해야 합니까? 하고 베드로에게 묻습니다. Il va leur répondre « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » 그때 베드로는 회개하고 여러분 각자가 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받으십시오라고 말합니다. Encore une fois, c'est accessible à tout le monde. 그리고 모든 사람이라고 말하고 있습니다. Et c'est exactement la même chose pour l'eunuque éthiopien dans Actes chapitre 8. 그리고 또 사도행전 8장을 보면 에티오피아 내시가 나오는데요. Et cet homme, il voyageait sur son char, il lisait la Bible, mais il ne la comprenait pas vraiment. 거기서도 똑같은 일이 일어납니다. 그래서 이 내시는 마차를 타고 가던 여정 중에서 성경을 읽게 되는데 그 성경이 잘 이해가 안 됐습니다. Alors l'évangéliste Philippe, il va s'approcher et lui expliquer vraiment qui est Jésus.
그러자 전도자 빌립이 그에게 다가와서 예수님이 누구신지 설명을 해줍니다. Alors directement, il a eu la foi en Jésus et donc il a vu un point d'eau au bord de la route et donc il a dit stop, on va s'arrêter là. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé dans cette eau? 그러자 내시는 믿음이 생겨서 길을 가다가 믿음이 생겨서 물이 있는 곳을 보고 외쳤습니다. 보시오, 여기 물이 있어. 내가 세례를 받지 못할 이유가 어디 있겠소라고 합니다. Et Philippe lui répond, si tu crois de tout ton cœur, c'est possible. Et il a cru, il est descendu dans l'eau et a été baptisé. 그러자 빌립이 대답하기를 네가 온 마음으로 믿는다면 가능하다. 그래서 그 내시는 믿었고 물속으로 내려가서 세례를 받았습니다. Donc le baptême s'adresse à toute personne qui a décidé de placer toute sa foi en Jésus-Christ. 그래서 세례는 의도적으로 마음으로 믿기로 선택한 모든 사람들에게 주어지는 것입니다. Ce n'est pas le fait de se baptiser qui va te donner plus de foi ou qui va même créer cette foi en Jésus. 세례가 마치 믿음을 만들어주는 것은 아닙니다. Et l'eau ne pardonne pas non plus les péchés à elle seule. 물 자체만으로는 하나님께서 물 자체가 우리의 죄를 용서해 주는 것이 아닙니다. L'apôtre Paul le dit justement dans Éphésiens chapitre 2 verset 8. 사도 바울은 그것에 관해서 에베소서 2장 8절에서 말하고 있습니다. On peut le lire ensemble. 함께 읽겠습니다. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 여러분은 은혜로 인하여 믿음으로 구원받았습니다. 이것은 여러분에게서 나온 것이 아니요 하나님의 선물입니다. C'est un cadeau. Le baptême ne sert pas à acheter son ticket pour le ciel. 세례는 천국행 티켓을 사는 수단이 아닙니다. C'est plutôt le baptême, c'est le moment de la fête qu'on organise parce qu'on sait déjà qu'on a reçu le ticket gratuitement de la part de Dieu. 오히려 세례는 이미 하나님께로부터 그 티켓을 천국행 티켓을 무료로 받았다는 것을 알기에 거행하는 축제입니다. Alors je vous propose pour le prochain point de donner une petite illustration pour expliquer. 세례의 이해를 돕기 위해서 작은 비유를 하겠습니다. J'ai demandé à Timothée Jong de pouvoir me rejoindre. 네, 디모테 형제와 희정 부부를 초대합니다. Les applaudir. Merci les amis. Alors, j'ai besoin d'eux parce que, eh bien, c'est un couple marié. 네, 제가 이 두 분이 필요한 것은 결혼한 부부이기 때문입니다. Et moi, je ne suis pas encore marié, donc j'ai besoin d'eux. 저는 아직 미혼이기 때문에 두 분이 필요합니다. Alors, j'aimerais juste vous poser la question. Là, vous êtes mariés depuis un moment. Et qu'est-ce que ce petit morceau de métal? Qu'est-ce que c'est? Notre alliance. Ouais. 예, 제가 두 분에게 질문하겠습니다. 이 작은 그 금속 조각이 여러분에게 무엇을 뜻하냐고 했더니 결혼 반지라고 말합니다. Alors, si ce soir tu fais la vaisselle parce que tu es un bon mari et que tu venais à perdre ta bague, est-ce que cela fait que tu deviens automatiquement d'un coup célibataire? 만약에 오늘 밤에 우리 착한 티모테가 설거지를 하다가 반지를 잃어버린다면 티모테가 갑자기 독신이 되는 건가요? Non. 아니죠. Non, bien sûr. Et heureusement, sinon, imaginez si c'était juste la petite bague, l'alliance qui dit « Ah, là je suis marié, là je ne le suis plus », eh bien, il y aurait une telle liberté et le choix qu'on a fait n'aurait plus aucun impact. 네, 만약에 그 반지 하나로 이 결혼 관계가 끊어진다면 그건 정말 너무나 말이 안 되죠. Et puis, je pense que Ijong ne te laisserait pas filer comme ça. 그리고 반지 하나 잊어버렸다고 해서 디모테를 떠나가도록 희정자매가 내버려두지 않겠죠. Ce qui fait leur mariage, c'est l'amour, la promesse et l'alliance qu'ils ont échangé devant Dieu et devant nous. C'est ce qui s'est passé, ce qui se passe encore dans leur cœur. 네, 그래서 이 두 사람의 결혼이 성립하는 것은 그들의 사랑과 약속 그리고 하나님과 우리 앞에서 서로 교환한 결혼 반지 덕분입니다.
Vous pouvez les applaudir, merci. Pour l'anecdote, à une soirée cœur à cœur, alors qu'on préparait les aliments, Ichong avait perdu sa bague. 아, 지금 예, 전번 목요일 날 그 깨엄깨엄 하다가 인정이 반지를 잊어버릴 뻔. J'ai lavé les raisins. En lavant les raisins, j'avais perdu mon alliance. 깨알로? Mais j'en ai retrouvé, heureusement, j'en ai retrouvé. Je pense que c'était Timothée qui l'avait lui-même retrouvé. C'est Megan Ah, c'était qui l'a Megan fait. qui l'avait retrouvé, voilà. 아, 예, 저기 목요일 날 설거지를 하다가 신앙대학을 결혼 반지를 잊어버렸는데 메간이 다시 찾았답니다. C'était comique, mais voilà, donc, à quoi du coup sert cette bague, cette alliance? 네, 그러면 이 결혼 반지는 도대체 무엇을 의미할까요? Cette alliance qu'ils ont, eh bien, c'est un signe public et visible, eh bien, d'un engagement bien réel qui est dans leur cœur. 예, 이 반지는 두 사람의 마음속에 자리 잡은 진정한 약속을 대중들에게 보여주는 가시적인 상징일 뿐입니다. Quand vous croisez Timothée dans la rue et que vous voyez cette alliance à son doigt, vous savez tout de suite qu'il n'est plus un cœur à prendre. 만약에 길에서 디모테를 마주쳤는데 그의 손가락에 결혼 반지를 보게 되면 아 너는 더 이상 자유로운 사람이 아니구나 라고 알게 됩니다. Il a déjà formé une alliance avec quelqu'un. 네, 그래서 이제 벌써 결혼 반지를 주고받은 결혼한 사람이구나를 우리가 알 수가 있죠. Eh bien mes amis, le baptême c'est la même chose. À partir du moment où nous nous baptisons, nous faisons une nouvelle alliance avec Jésus-Christ. 그래서 세례도 마찬가지입니다. 세례란 바로 기독교인의 삶에서 맺는 하나님과의 연합의 약속 그 자체입니다. L'eau dans le baptistère dans laquelle on est plongé, c'est pas l'eau en elle-même qui va venir nous sauver et nous donner la vie éternelle. 우리가 세례받을 때 그 물속에 잠길 때 그 물 자체는 우리를 구원할 수 없습니다. Mais elle montre au monde entier et à Dieu lui-même, ça y est, j'ai fait le choix, j'appartiens à Jésus. 그러나 그 행동은 온 세상과 교회 그리고 하나님께 하나님 제가 이제 결정을 했습니다. 저는 예수님의 사람입니다라고 보여주는 것입니다. Et cette immersion dans l'eau, qu'est-ce que cela représente concrètement? On va le voir dans Romains chapitre 6, versets 3 à 6. 그렇다면 물에 잠기는 이 행위는 구체적으로 무엇을 의미하는지 로마서 6장 3절로 6절에서 보시겠습니다. Je pensais que j'avais mis le verset, mais je vais le lire. si. Ouais, c'est pas grave. Ignorez-vous que nous tous... j'ai le texte. Tu peux lire? Oui, je le lis, oui. Oh, d'accord. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, du même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. 그리스도와 연합해 세례를 받은 우리는 모두 그리스도의 죽으심과 연합해 세례를 받은 줄을 알지 못합니까? 그러므로 우리는 그리스도의 죽으심과 연합해 세례를 받음으로써 그분과 함께 묻혔습니다. 이는 그리스도께서 아버지의 영광으로 인해 죽은 자들 가운데서 살리심을 받은 것처럼 우리도 또한 새 생명 가운데서 살게 하려는 것입니다. 우리가 그리스도의 죽으심과 같은 죽음으로 그분과 연합한 사람이 됐다면 분명히 우리는 그리스도의 부활하심과 같은 부활로도 그분과 연합한 사람이 될 것입니다. 우리의 옛사람이 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 멸해져 우리가 더 이상 죄의 종이 되지 않게 하려는 것임을 압니다. Amen. Dans ce passage, l'apôtre Paul explique que le baptême est le symbole visuel de notre union spirituelle avec Jésus-Christ. 이 구절에서 로마서 3장 6장 이 말씀에서 바울은 세례가 예수 그리스도와 우리의 영적 연합을 시각적으로 나타내는 상징이라고 설명하고 있습니다. Descendre dans l'eau et le fait d'être immergé, eh bien, ça représente la mort et l'enterrement de notre ancienne vie sans Dieu qui est dominée par le péché.
물속으로 들어가는 것은 죄에 지배당하고 하나님을 알지 못했던 우리의 옛삶을 죽이고 묻어버리는 것을 의미합니다. Et ressortir de l'eau, eh bien, cela montre eh bien, la résurrection que nous avons en Jésus et cette nouvelle vie en Christ et habitée par le Saint-Esprit que nous pouvons vivre. 물에서 나오는 것은 그리스도와 함께 부활하여 성령으로 변화된 새로운 삶을 살아가게 됨을 상징하는 것입니다. Ainsi, notre ancienne nature ayant été crucifiée avec Jésus, le péché a perdu sa maîtrise sur nous et nous sommes désormais libres de vivre pour Dieu. 이처럼 우리의 옛 본성이 예수님과 함께 십자가에 못 박힘으로써 죄는 더 이상 우리를 지배할 수 없게 되었고 우리는 이제 하나님을 위해 자유롭게 살 수 있게 되었습니다. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었습니다. En plus, le baptême nous fait entrer officiellement dans la grande famille, l'Église universelle. 또한 세례를 통해 우리는 공식적으로 하나의 큰 가족인 교회 안으로 들어갑니다. Parce que Dieu n'a jamais créé la foi pour qu'elle se vive solitaire. 하나님께서는 믿음이 홀로 외롭게 살아가도록 믿음을 가진 사람이 외롭게 홀로 살아가게 하지 않았습니다. Le baptême, c'est pour ça qu'il n'est jamais mis dans la Bible, baptisez-vous vous-même en fait. C'est pas dans les notes, hein, je l'ai rajouté. 네, 우선 세례를 받으라고 여러분 친구들에게 이렇게 격려하는 게 좋을 것 같습니다. On se fait toujours par baptiser par quelqu'un et on le fait toujours en face justement de témoins. 예, 우리는 세례를 받음으로써 우리가 증표를 얻게 되는 것입니다. Et maintenant que j'y pense, c'est la même chose pour le mariage. On ne se marie pas soi-même. 예, 결혼도 우리가 스스로 혼자서 할 수 있는 것이 아니죠. Cela se fait toujours en groupe. Il y a toujours quelqu'un qui marie. Il y a toujours des témoins du mariage. 예, 결혼식에서도 혼자 하는 것이 아니라 두 사람이 필요하고 또 증인이 필요한 것처럼 우리도 세례도 증인이 필요한 것입니다. Donc le fait de se faire baptiser, c'est un mariage avec Jésus-Christ, une alliance. C'est dire aux autres croyants, je m'engage avec vous. Vous êtes ma famille spirituelle. 그래서 세례를 받는다는 것은 다른 성도들에게 나는 여러분과 함께 하겠으며 여러분은 나의 영적 가족입니다라고 말하는 것입니다. On va maintenant passer. Finalement, je les avais. Je suis désolé. On va passer au dernier point. Alors, immersion ou aspersion? 그리고 세 번째로 침례인가 아니면 세례 이렇게 살수 세례라고 그러죠. 물 뿌리는 세례. Dans l'église Odurie francophone, on a vraiment deux cultures qui se mélangent, la culture coréenne et la culture francophone. 우리 오늘이 구로권 교회에는 두 가지 방식, 그러니까 한국인 성도들도 있고 또 구로권 성도들이 있는데요. Alors, on a la même foi, les mêmes croyances, le même cœur, mais parfois on fait les choses un petit peu différemment. 같은 믿음과 같은 믿음을 가졌는데도 때로 이렇게 다른 방식으로 우리가 의식을 따르는 것이 때가 있습니다. Dans la plupart des églises francophones, on baptise très souvent par immersion, donc on plonge la personne en entier dans une piscine, dans un baptistère, même parfois à la mer ou autre. 그 구로권 교회에서는 대부분 침례를 합니다. 그래서 이렇게 큰 물통에서 하거나 또 바다로 나가서 세례를 받거나 그런 식으로 침례를 주로 많이 행합니다. Alors que chez nos frères et sœurs coréens, pour la plupart, on baptise très souvent en aspersion, en effusion, donc on va verser de l'eau sur le front de la personne. 반면에 우리 한국 성도들에게는 물을 이렇게 뿌리거나 부어주는 방식, 아니면 이마에 물을 붓는 방식으로 세례를 베푸는 경우가 많습니다. Alors la question piège, qui a raison? 여기서 함정이 되는 질문 하나 드리겠습니다. 그럼 누가 옳을까요? Est-ce qu'il y en a un qui est plus biblique ou plus saint que l'autre? 어느 한쪽이 더 성경적이거나 더 거룩할까요? Je mets un peu de suspense. 서스펜스. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose, absolument pas. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. 절대 그렇지 않습니다. 두 방식 모두 훌륭하며 어느 것이 더 낫지 않습니다. 두 방식 모두 훌륭하며 매우 심오한 성경적 상징을 바탕으로 하고 있습니다. Les deux manières de faire eh bien, sont magnifiques et s'appuient sur des images bibliques qui sont très profondes.
네, 바로 두 방식 모두 훌륭하고 심오한 성경적 상징을 갖고 있습니다. Par exemple, pour l'immersion, ça met l'accent sur l'image de la mise au tombeau et de la résurrection, comme on l'a expliqué. Et comme on l'a dit, on est immergé sous l'eau, on meurt à l'ancienne vie et on ressort plein de joie pour la nouvelle vie. 예, 침례는 먼저 침례는 예수님을 장사 지내고 진행과 또한 죽으심과 부활하시는 것을 상징합니다. 앞서 말했듯이 물속에 잠기면 옛 삶에 대해서 죽고 새로운 삶을 향해 기쁨으로 다시 떠오르는 것입니다. C'est très visuel et on va reproduire ce que Jésus lui-même a fait pour sa propre personne et pour ses disciples. 이것은 시각적이고 강렬한 상징인데 예수님께서 친히 자신과 제자들을 위해 행하신 일을 재현하는 것입니다. Et pour l'aspersion, elle va plutôt mettre l'accent sur l'image de la purification et du déversement du Saint-Esprit. 반면에 물을 뿌리는 그 세례는 산수 세례는 정화와 성령의 부어주심을 상징하는 이미지를 강조하는 것입니다. Dans le Saint-Testament, dans Ézéchiel, Dieu dit « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés ». 그래서 구약 그 에스겔서에서는 하나님께서 내가 너에게 깨끗한 물을 부어 너희를 정결케 하게 하리라고 말씀하셨습니다. Et dans le Nouveau Testament, eh bien, l'Esprit Saint est décrit comme étant répandu ou versé d'en haut sur nous. 그리고 신약 성경에서는 성령께서 위에서 우리에게 부어지시거나 흘러내리신다고 묘사하고 있습니다. Donc l'eau qui coule sur le visage après l'aspersion rappelle la grâce de Dieu qui descend du ciel sur la personne. 얼굴 위로 흘러내리는 물은 하늘에서 그 세례받는 사람에게 내려오는 하나님의 은혜를 상기시켜 줍니다. Donc par rapport à ces différentes manières eh bien, de faire le baptême, on peut en conclure que ce qui nous rassemble est tellement plus grand et important juste que la quantité d'eau. 그래서 이 모든 그 두 세례식을 통해서 우리를 하나로 묶어주는 것은 물의 양이 아니라는 것입니다. Encore une fois, ce n'est pas l'eau qui lave nos péchés, mais c'est le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. 다시 말하거니와 우리의 죄를 씻어주는 것은 물이 아니라 십자가에서 흘리신 예수님의 피입니다. Et l'eau reste de l'eau. Qu'il y en ait 200 litres ou quelques gouttes, ça reste de l'eau. 물은 200리터든 세 방울이든 여전히 물일 뿐입니다. C'est un peu comme pour la Sainte Seine. Le type de pain que nous mangeons ou la quantité de vin que nous buvons, c'est pas ça qui est important. 이는 성찬식과도 마찬가지입니다. 우리가 먹는 빵의 종류나 마시는 포도주의 양이 중요한 것이 아닙니다. Ce qui compte, c'est ce qui se passe dans le cœur à ce moment-là. 중요한 것은 그때 우리 마음인 것입니다. C'est le cœur qui croit et la grâce de Dieu qui sauve. 중요한 것은 믿는 마음과 우리를 구원하시는 하나님의 은혜인 것입니다. Donc je nous encourage vraiment à ne jamais laisser une question de forme gâcher l'unité que nous avons en Christ. 그래서 여러분들이 괜히 이 형식적인 문제로 인해서 그리스도 안에서 누리는 우리의 하나됨을 결코 훼손하지 않기를 바랍니다. Alors pour conclure, le baptême est un cadeau extraordinaire que Jésus a laissé à son Église. 결론적으로 우리 형제자매 여러분에게 말씀드리건가 세례는 예수님께서 교회에 남겨주신 놀라운 선물입니다. C'est du fait que nous allons vivre dans 15 jours, quand il y aura ces baptisés, ça sera le point de départ pour eux officiel d'une aventure passionnante avec Dieu. 우리가 2주 후에 드릴 그 침례식은 은혜의 축제이자 하나님과 함께하는 흥미진진한 여정의 공식적인 출발점입니다. Et ces frères et sœurs qui vont bientôt faire ce grand saut de foi devant nous, que nous puissions vraiment prier pour eux, pour que Dieu les garde pendant ces 15 jours, qu'ils puissent bien préparer leur cœur avant ce baptême. 네, 그래서 우리 그 2주 후에 네 분의 세례를 받으시는 네 분의 형제자매 여러분들은 우리 앞에서 위대한 믿음의 도약을 할 것이고 이번 주부터 우리는 그들을 위해 기도하기를 원합니다. 그래서 하나님 그들이 간증을 잘 준비할 수 있도록. Et pour tous les autres eh bien, qui sont déjà baptisés, vous avez déjà pris cette alliance à un moment donné, qu'on puisse se rappeler du témoignage que l'on a donné, de ce pas de foi qu'on a fait envers Dieu. 그리고 이미 세례를 받은 우리는 하나님과 맺은 언약, 우리의 영적 약속을 다시 한번 기억하고 매일 기억하길 원합니다.
que nous puissions vivre chaque jour comme des personnes ressuscitées avec Christ et que nous puissions refléter son amour et sa joie autour de nous. 그래서 우리가 매일 그리스도와 함께 부활하는 사람으로 살아가며 우리 주위 사람들에게 그분의 사랑과 기쁨을 비춰줄 수 있기를 소망합니다. Amen. 아멘. Je vous propose qu'on puisse prendre un petit temps de méditation pour justement réfléchir au baptême, peut-être se remémorer le moment où on a fait ce choix, ou pour ceux qui se posent des questions, justement prendre le temps d'y réfléchir à ce baptême. Peut-être le faire l'année prochaine, qui sait. 네, 그래서 이제 잠시 기도를 하면서 그 앞으로 있을 세례와 또 혹시 마음에 또 내년에 혹시 모를 이렇게 세례를 받기 원하시는 그런 마음을 하나님 성령께서 주시기를 함께 기도하겠습니다. Je vous invite à baisser la tête pendant le temps de méditation, à réfléchir, et j'invite déjà l'équipe de louange à se préparer. 네, 고개를 숙이고 함께 묵상하며 기도하시겠습니다. 함께 일어나셔서 찬양하시겠습니다. Tu as dit, oui, tu l'as compris.
prière. 함께 기도하시면서 예배를 마치겠습니다. Seigneur Jésus, on te remercie pour cette possibilité que nous avons encore aujourd'hui de pouvoir reprendre le baptême. 하나님 아버지, 우리가 또 이 새해를 거행할 수 있는 기회를 주시면 감사를 드립니다. Ce n'est pas quelque chose que tu as juste donné à tes apôtres, mais cela a découlé jusqu'à nous, même 2000 ans plus tard. 주님께서 제자들에게만 행하시던 그런 예식이 아니라 2000년 후에도 우리에게 그 세례를 주심을 감사를 드립니다. Seigneur, on te remercie pour ces personnes qui prennent le temps justement de faire cette alliance avec toi. 또한 이 세례를 받는 네 분이 하나님과 연합하게 됨을 감사드립니다. Merci parce que tu permets justement cette alliance avec toi, de pouvoir justement mourir avec toi et ressusciter avec toi. 그리고 이 결혼 예식을 통해서 주님과 함께 죽고 주님과 함께 다시 살게 해주심을 감사드립니다. Ouais, Seigneur, vraiment que la semaine qui vient, qu'on puisse encore réfléchir à tout cela. 우리가 이제 남은 기간 동안 준비하면서 기도하고 그것에 대해서 묵상하기 원합니다. Se remémorer pourquoi est-ce qu'on s'est déjà fait baptiser. 그리고 이미 세례를 받은 사람은 왜 우리가 세례를 받았는지. Et si on ne l'a pas encore fait, eh bien se poser les questions de qu'est-ce qui m'empêche, qu'est-ce qui me freine. 그리고 아직 세례를 받지 못한 사람은 무엇이 내가 세례를 받지 못하는지, 왜 내가 세례를 못 받는지에 대해서 생각하기 원합니다. Et cette alliance que tu souhaites faire avec nous, que tu as faite avec nous, eh bien c'est un cadeau que tu nous offres. 하나님께서 주신 이 세례라는 약속은 우리에게 주신 은혜임을 고백합니다. Seigneur, que nous puissions complètement l'accepter. 그 세례를 우리가 완전히 받아들이기 원합니다. Que nous puissions arrêter de nous-mêmes mettre des normes ou d'autres choses qui nous freinent nous-mêmes. 그리고 우리 자신을 그것으로부터 막아내는 그 모든 그런 것들을 제거하게 하여 주시옵소서. On ne doit pas attendre d'être parfait, on ne le sera jamais pour se faire baptiser. 우리가 세례를 받기 위해서 완벽하다면 우리는 결코 일생에 세례를 못 받을 것입니다. On doit juste accepter simplement dans notre cœur comme notre sauveur. 단지 우리의 구주 되신 예수님을 영접하기만 하면 세례를 받을 수 있음을 믿습니다. Oui, Seigneur, merci encore pour cela. 그 모든 것에 감사를 드립니다. J'ainsi prier dans le nom puissant de Jésus-Christ. 예수님의 강력한 이름으로 기도하였습니다. Amen. Alors, au niveau des annonces, est-ce que Megan, tu pourrais mettre la toute première slide de bienvenue? Ah oui, c'est un autre canevas. Ah voilà, parfait. Alors, comme vous le voyez ici, on a rajouté quelques petits textes. 예, 이 예배 첫 번째 그 화면인데 몇 가지 문장을 더했습니다. Comme vous le savez, pour la plupart, on enregistre à chaque fois le service pour YouTube. On fait parfois des photos, des vidéos aussi pour les réseaux sociaux. 여러분이 보시다시피 각 예배는 매주 녹화되고 또 SNS에 여러 가지 사진이나 영상들이 올라가게 됩니다. Le but de ce contenu est vraiment de montrer qu'il y a un service francophone qui existe à Séoul et ça permet à beaucoup de personnes de nous joindre. 그것은 이 서울에 이와 같은 프로 예배가 있고 불러온 그 예배자들이 우리 예배에 오게 하기를 위한 광고죠. Mais nous comprenons aussi que certaines personnes n'ont pas forcément envie d'apparaître sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à venir nous trouver l'équipe responsable pour nous le notifier. Comme ça, on fera en sorte que vous ne soyez pas affichés. 예, 그렇지만 여러분 중에 혹시 그런 SNS나 동영상에 얼굴이 나오는 것을 원하지 않으시는 분들이 계실 것 같습니다. 그럴 경우에는 저희에게 담당자에게 말씀해 주시면 우리가 바로 적용하겠습니다. Mais ça serait dommage parce que vous êtes tous très beaux. 그런데 여러분 너무 아름다우셔서 다 영상이 나왔으면 좋겠습니다. Alors pour le calendrier du mois d'août, nous aurons la prochaine soirée Cœur à Cœur le jeudi 20 août. 네, 8월 달에 6일에 있어 20일 날 깨어깨어가 있겠습니다. Tu peux mettre la slide suivante. Voilà. Donc c'est toujours au bureau du pasteur Mang à l'étage en dessous au B1. 네, 박 목사님 사무실 지하에서 모임이 있겠습니다.
Pour les personnes qui ne sont jamais encore venues, n'hésitez pas à venir vers nous pour nous demander tous les renseignements, on pourra vous donner toutes les informations, mais ici vous avez l'adresse. Donc voilà, n'hésitez pas. 네, 주저하지 마시고 많은 분들이 오시길 기대하겠습니다. Cette fois-ci, ce sera l'étude biblique qui sera donnée par Jimmy. 그리고 이번 20일 날은 성경 공부 제인이 전도사가 성경 공부를 인도하겠습니다. Comme il y a quand même beaucoup de nouveaux, je vais quand même expliquer vite fait ce que c'est sur les cœurs à cœur. 새로 오신 분들이 얼마나 많은지 또 제가 목요일 뼈뼈를 항상 광고하고 있는데. Donc une soirée cœur à cœur, donc c'est un moment où on va manger ensemble, donc chacun apporte son propre repas. On a un moment de louange, puis un moment d'étude biblique où on étudie un texte de la Bible, un thème, et puis on se met en petit groupe pour justement discuter ensemble. 네, 뼈학교는 이렇게 진행됩니다. Je vais te traduire quand même. 목요일 모임은 어떤 식으로 되는? 먼저 와서 함께 이제 저녁을 나눕니다. 음식을 나누고 그다음에 찬양하고 성경 공부하고 그다음에 또 나눔을 작은 그룹으로 나눔을 하죠. Comme on me le dit à chaque fois, c'est ouvert à tout le monde. Par contre, tout se fait en français, il n'y a pas de traduction en coréen. 네, 모든 분들에게 열려 있지만 불어로만 진행됩니다. Ensuite, donc, comme on l'a dit pas mal de fois aujourd'hui, on aura le culte spécial baptême le dimanche 30 août. 네, 8월 30일에 침례 특별 예배가 있습니다. Et en fait, on vous parle à chaque fois des baptisés, mais est-ce que vous savez qui se baptise? 여러분, 우리 침례식 얘기를 하는데 누가 침례를 받는지 알고 싶으시지 않으세요? Eh bien, on va vous les présenter aujourd'hui. 네, 오늘 그분들을 소개합니다. 와. Donc, nous allons avoir Alexia, Meilin, Injong et Timothée. 네, 알렉시아 다음에 메일린, 인정, 티모테입니다. 와. Voilà. Donc, que nous puissions vraiment les garder en prière pendant les 2 semaines qui vont arriver. Ils ont déjà préparé leur témoignage. Moi, je les ai déjà entendus. 왜 2주 동안 이 네 분을 위해서 기도해 주시기 바랍니다. 간주문을 기도하고 만들고 있는데. Que nous puissions aussi prier pour avoir une bonne météo, parce que le baptême va se faire à l'extérieur, juste en dehors de l'église. 그리고 8월 30일 날 날씨가 좋아야겠습니다. 왜냐하면 이 저쪽 바깥에서 뜰에서 세례식을 하기 때문입니다. Voilà. Au niveau des annonces, c'est terminé pour moi. Je laisse la place au pasteur Bank pour présenter les nouvelles personnes. 네, 목사님이 새로운 분들을 소개해 주시겠습니다. 오늘도 아주 방문해 오신 분들이 굉장히 많습니다. Cette semaine aussi, il y a beaucoup d'invités pour nous, c'est l'église. 첫 번째는 프리미. Première qui s'appelle Primi. 프리미? Oui, vous pouvez présenter le nom. 파리에서 오셨는데 어떻게 오셨나 그랬더니 딸들이 여기 한번 예배 방문을 해서 소개해 줘서. Qu'elle est venue de la France et ses fils qu'ils ont conseillé de venir à cette église et c'est pour ça qu'elle est venue aujourd'hui cette semaine. 그 다음에 우리 프리미 그분하고 같은 교회 파리 근방에 있는 뽕또공보에 있는 베티스트 교회 같은 교회 다니는 한 가족이 왔습니다. 기욤, 도미닉, 에일리아, 에이리, 에이번 생파니 왔습니다. Alors on a une famille qui était dans la même église et qui sont venues avec lui cette semaine et 5 familles qui sont là aujourd'hui aussi. Ouais. Et avec ses sœurs et c'est ça, avec ses filles. Voilà. Voilà. Tout le monde. Tout le monde. Et les vous pouvez donner merci s'il vous plaît. 반갑습니다. 그다음에는 이쪽으로 와서 여기 레비 홍보에서 온 레비 소개합니다.
On va vous présenter l'église qui s'appelle qui vient de la Congo. 예, 조경미 자매가 홍보에 있을 때 알던 친구라고, 그렇죠? 예, 친구라고 이렇게 소개를 해서 왔습니다. 반갑습니다. Et c'est un ami de notre membre de cette église, Gangmi, et qu'elle a conseillé de venir à cette église. Donc il est là aujourd'hui. Voilà, enchanté. 홍보 킹샤사. 킹샤사입니다. Le Congo Kinshasa. 자, 그 다음에 또 한 그룹이 왔는데 Encore un autre groupe. 여기 단 올리비아 도카스. 파리에서 왔습니다. 네, 여행을 왔는데 처음이냐고 물어봤더니 세 번째 온다고 합니다. Ils sont venus en Corée pour la 13e fois et de la France, dans Paris. 반갑습니다. Enchanté. 그다음에 아델 네감. 파리에 보셨는데 옆에 있는 에마누엘 네캄 어머니 되세요. 에마누엘은 7월 12일 날 방문했었습니다. 저기 자기 그 언니하고 같이 방문했는데 오늘은 어머니를 모시고. Daniel qui était venu au 12 juillet avant et elle est venue avec sa mère aujourd'hui, enchantée. 반갑습니다. Et puis, enchantée. 네, 예배 후에 먹을 것이 많이 있습니다. Ce semaine, on a beaucoup à manger. Vous pouvez bien profiter. 즐기시기 바랍니다. Ouais, vous pouvez bien profiter à manger, s'il vous plaît. Voilà. Et puis, bon appétit.